أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم खांसी से निजात की दुआ। जो शख्स नमाज असर के बाद ये दुआ पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसे सारी ज़िंदगी खांसी से निजात मिलेगी। या काफी या शाफी या काफी या शाफी सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي سلام قولا من رب رحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.